डायस पर मौजूद मुअज़्ज़ज़ शख्सियात, दोस्तों, सबसे पहले तो कोगीटो ऑर्गेनाइजेशन और इसके रूए रवा शम्स अबरेज़ कासमी साहब और सैफुर रहमान साहब और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद कि इस दौर में, ज़ुल्मतों के इस दौर में, जब फ़लस्तीन का नाम लेना इस मुल्क में गुनाह है, उन्होंने ये हिम्मत दिखाई कि उन सहाफ़ियों को याद करने का काम किया जो गुज़िश्ता 7 अक्टूबर से और कल रात तक मारे गए हैं। यहाँ इसको फ़ोटो कहूँ या जो बैनर है उस पर आपने 30-35 सहाफ़ियों की तस्वीरें दी हैं, लेकिन मेरे पास ये मिडिल ईस्ट मॉनिटर की एक रिपोर्ट है जो 8 घंटे पहले आई है और कल रात को ही फ़लस्तीन की हुकूमत ने शाया किया है इसे। इसके मुताबिक 138 सहाफ़ी अब तक मारे जा चुके हैं। कल भी एक सहाफ़ी मारा गया है और इसलिए आज की ये मीटिंग जो यहाँ प्रेस क्लब में मुनक़्क़िद की गई है, इस मायने कर बहुत अहम हो जाती है। होना तो ये चाहिए था कि प्रेस क्लब ख़ुद और तमाम जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हैं, प्रेस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जयशंकर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, और तमाम ऑर्गेनाइजेशन को एक भरपूर प्रोटेस्ट करना चाहिए कि ये सिलसिला आखिर कब तक जारी रहेगा, कब तक रुकेगा। और आपकी इत्तला के लिए, शायद आप में से बहुत को मालूम हो कि कल रात ही इज़राइल की हुकूमत ने अल जज़ीरा टीवी, जो कि सबसे बेहतर कवरेज गज़ा का, फ़लस्तीन में मारे गए लोगों का कर रहा है, उसको अपने यहाँ बैन कर दिया है। अब बैन क्यों किया है इसकी भी वजह आपको मालूम ही है, क्योंकि वो सच्चाई दिखा रहा है चैनल। शायद वाहिद एक ऐसा चैनल है इंटरनेशनली जो 24 घंटे में से मेरे ख़्याल में 20 घंटे फ़लस्तीन का कवरेज कर रहा है पिछले 3-4 महीनों से। तो ये तो रही बात ये, लेकिन हम यहाँ क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ़ यहाँ शोक सभा कर सकते हैं, सॉलिडेरिटी का इजहार कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो वो होते रहना चाहिए, क्योंकि आज जो हुकूमत वक्त है उसने फ़लस्तीन के नाम पर किसी भी तरह के प्रोटेस्ट पर पाबंदी लगा दी गई। मैं अभी जब आ रहा था तो प्रेस क्लब के गेट पर 3-4 पुलिस वाले मुझे दिखाई दिए। मैंने मालूम किया कि ये पुलिस वाले क्यों हैं, क्योंकि आमतौर पर जब यहाँ कोई मीटिंग होती है प्रेस क्लब में तो कोई पुलिस नहीं आती है। कहा कि नहीं, वो फ़लस्तीन पे मीटिंग हो रही है ना, तो इसलिए पुलिस आई हुई है। और आपको तो ये जगह मिल गई यहाँ ये बात कहने की, लेकिन शायद हिंदुस्तान में आप कहीं करेंगे तो गिरफ़्तार किए जा सकते हैं, और जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया है उनको गिरफ़्तार किया गया है। इसलिए भी आज की ये आपकी मीटिंग अहम है और इससे एक मैसेज जाएगा। कल रात अरब न्यूज़ के एक कॉरेस्पॉन्डेंट ने मुझे फ़ोन किया और पूछा कि कल प्रेस क्लब में एक मीटिंग होने वाली है फ़लस्तीन में मारे गए सहाफ़ियों के बारे में। मैंने कहा जी, आप उसमें जा रहे हैं? जी। आप उसमें क्या कहने वाले हैं? तो मैंने कहा आप तशरीफ़ लाइए और ख़ुद सुन लीजिएगा। लेकिन उसने कहा कि मुझे अभी रिपोर्ट भेजनी है, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मेरा शायद आना तो वहाँ मुमकिन ना हो पाए। तो ये आप समझ सकते हैं मजबूरी और मसलहत इंटरनेशनल जर्नलिस्ट की जो दिल्ली में मौजूद हैं, उनको फ़लस्तीन पर ये प्रोटेस्ट मीटिंग को कवर करने की हिम्मत नहीं हो पा रही है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये बात होती रहनी चाहिए, क्योंकि फ़लस्तीन के बारे में अभी बहुत सारी बातें कही गई, कुछ और बातें कही जाएंगी, और ऐसी कोई नई बात शायद ना होगी जो आप लोगों को मालूम ना हो। लेकिन एक तर्ज़ तगाफुल है जो तुमको मुबारक, एक अर्ज़ तमन्ना है जो हम करते रहेंगे। तो हमें अपनी इस बात को करते रहना है, क्योंकि दोस्तों दुनिया में 2 मुल्क बने, 1947 में पाकिस्तान, 1948 में इज़राइल, और दोनों ही नाजायज़ मुल्क हैं। मैं नाजायज़ इसलिए कह रहा हूँ कि ना उनका इतिहास है ना भूगोल है, जो पॉलिटिकल रीज़न से, प्योरली राजनीतिक कारणों से बनाए गए, और उनसे आप कभी भी अच्छाई की उम्मीद नहीं कर सकते। और इज़राइल ने तो ये दिखा दिया कि 48 में वो कितना छोटा सा टाइनी मुल्क था, उसकी सरहदें अब बढ़ते बढ़ते 1967 में जो कब्ज़ा किया, और उसके बाद से लगातार उनकी ये कोशिश होती है कि हर जंग में वो फ़लस्तीन के एक और हिस्से पर कब्ज़ा कर लें। तो अब वेस्ट बैंक बचा है, और देखिए क्या ट्रेजेडी है कि वेस्ट बैंक में
کہیں سے بھی امداد نہیں پہنچ رہی تھی تو وہ امریکہ کا ایک آرگنائزیشن کیا نام ہے اس کچن کر کے اس کے 5 لوگوں کو پرسوں مارا گیا ہے, 5 لوگوں کو, 7 لوگ. تو آپ دیکھیے کہ جو اس وقت میں روزے کے مہینے میں, رمضان کے مہینے میں جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے, پانی پینے کو نہیں ہے, ان کو رسد لے کر کے جا رہے ہیں, ان کو بھی اسرائیل مار دے رہا ہے. تو اس سے جارحانہ قدم اور کیا ہو سکتا ہے 21ویں صدی میں؟ اور ہم دیکھ رہے ہیں, پوری دنیا دیکھ رہی ہے تماشا. یونائٹڈ نیشن خاموش تماشائی ہے, حالانکہ اس کے سیکریٹری جنرل نے وہاں جانے کی ہمت کی مگر کچھ کر نہیں سکے, کیونکہ ظاہر ہے امریکہ کے پاس ویٹو ہے, اور اس کے علاوہ جو اور باقی 5 برہمن دیش ہیں سرکشا پریشد کے, ان کے پاس یہ ویٹو ہے, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور باقی لوگ جو ہیں وہ اپنی ہمدردی کے علاوہ اور کچھ کرنے کو تیار نہیں, اس سے آگے نہیں. ایسے میں جو لوگ آگے آئے ہیں ان میں سب سے بڑا دیش دکشن افریقہ, اس کو میں سلام کرتا ہوں. اس کی ودیش منتری نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا کر کے جس طرح سے بے نقاب کیا ہے اسرائیل کو, اور جس طرح سے ایک حالات بتائے ہیں کہ فلسطین میں کیا گزر رہی ہے, میرے خیال میں پوری دنیا کے دیشوں کو اس کا انوسرن کرنا چاہیے. ہمارے دوست اور بھائی کے سی تیاگی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ رولنگ پارٹی کے پارٹنر ہیں, رولنگ الائنس کے پارٹنر ہیں. میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ فلسطین کے معاملے پر ہمیشہ سے بولتے آئے ہیں. میں نے کئی بار ان کو جب وہ پارلیمنٹ میں تھے تب بھی وہاں فلسطین کے مسئلے کو اٹھاتے ہوئے سنا تھا. اس حکومت سے کہیں کہ کم سے کم اس ملک میں جو ہم دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہیں, کم سے کم پروٹیسٹ کرنے کا تو حق دے دے. وہ حق تو ہم تو نہ چھینیں کہ فلسطین کے جو لوگ مارے جا رہے ہیں ان کے لیے ہم چند آنسو بہا سکیں, ان کے ساتھ اپنی ہمدردی کا اظہار کر سکیں, اور کم سے کم جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو روک نہ سکیں تو اس کو پروٹیسٹ کر کے کم سے کم اظہار تو کر سکیں. اتنا تو حق ہم سے نہ چھینیے خدا را. تو دوستو میں یہیں اپنی بات مکمل کروں گا کیونکہ 5 سے 7 منٹ کا ٹائم دیا گیا ہے اور کافی لوگوں کو بولنا ہے. آپ سب کی ہمت کی داد, ہمت کو سلام. اور فلسطین کی جو روداد ہے وہ کسی سے چھپی نہیں ہے. منور رانا کا ایک شعر ہے کہ ہم نہ دلی تھے نہ مزدور کی بیٹی, لیکن قافلے جو بھی ادھر آئے ہمیں لوٹ گئے. تو فلسطین کی لوٹ کا سلسلہ جاری ہے اور اس کے رکنے کی فی الحال کوئی امید نہیں نظر آتی. لیکن ہم جن بھی حالات میں ہیں شدت کے ساتھ پروٹیسٹ کرتے رہیں, اپنی بات کہتے رہیں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب قربان علی صاحب. آپ نے پولیس کا تذکرہ کیا, میرے پاس بھی پولیس کا فون آ گیا 2-3 مرتبہ اور پوچھنے لگے کیسا کیسا پروگرام ہے. پھر کہا کہ ابھی SHO صاحب آئیں گے پارلیمنٹ اسٹیج سے اور وہ آپ سے ملیں گے بھی. تو بڑا ٹف ہوتا ہے. خود جب اس پروگرام کا ہم لوگ فیصلہ کر رہے تھے بڑا مشکل تھا, لیکن پریس کلب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں یہ جگہ دی, ورنہ زیادہ تر ایسے یہاں جو اسپیسز ہیں پروگرام کے لیے, آڈیٹوریم ہیں, وہ منع کر دیتے ہیں, فلسطین کے نام پر بالکل بھی نہیں دیتے. ایون ہیومن رائٹس کی بھی جب بات چیت کی جاتی ہے تو تفصیل جاننے لگتے ہیں کہ کیا ہیومن رائٹس کے نام پر اب فلسطین کی بات تو نہیں کریں گے. تو بہت شکریہ. اس سلسلہ کو ہم آگے بڑھاتے ہیں.